Wah, naro ke KPI ka son ngo. Kinto ko ba mong bilam ba. Menja ka bra kirung ayam da menja ka burai ka gudong ga kay do aru. Pigap dan to mo yo mo. Oh, ambil bila dok bila na sobom dak sumyam da ngo. So hello guys, apagam kompas dong 12-13 दिन मोर दसिल फार्स्ट नलुम भिडियो अपलोड गर्दुं कुं माने एकेरिन कलेज गुदुंगम ना आरो लगते आजौनो रेंगाम लगा प एना मागेरा कुसिं गेरा दं किन्तु आगेर दक्कन देरम नेक्स्ट बा लेकन भिडियो मरा करंग को आंखान लुबिये कुं किन्तु गाइस आइप मदिर कानाम आगम को मदिर पनाम आगम को जे मालकन गुलाघाट डिस्ट्रिक्ट लक जितु सेलेक्ट दलुं आमको अर्थात ngoluk दलुसो गामि निङो सेलेक्ट दलुं आमको bagam pe menzer kin tania ko sumyo rek katom nangolu news lo pala dung ar logot youtube lo singol video ko pala dung are mange silajja kal sonaye dagal se video sam इसकी माप का पटा सरकारे जीव-जन्तु सुरक्षा नाम लगांगे अर्थात जीव-जन्तु आपके पेलागी मां मके पेलागी मां आपंगे जीव-जन्तु आयांगा बोला ले पेलागी तक कम ना बुलुक के आसनी को दुं अर्थात जीव-जन्तु बुलुक कासे मसनाम दे एकमात्र बुलुक प्रदान कर्तव्य आरो अदम बुलुक आकदके सुलप सलायला दुं आरो अरे जीव-जन्तु कासुं को जगार ngoluk देख देख सिलुंगा दुं अदम ngoluk के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिन आको अरे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान रक को सुम्या को गलेन्ना ngoluk missing tania ko menze rakin tani kai ade menze rakin tani de bagam pe menze dem kurai ka ko pegedom iga kai gudo tani dem bagam pa atung korak paktum nangolu video lo kaparum guys according to debobai blog youtube channel longol video dem kala ip kabling kang nodok jitu kabla agom lubi sunam dem logote ara tani dolung tani jitu agom lubi sunam kum talla mane asin se ip moder kang ओमदे ऑपरेशन नाम लगा पे सिविल दुंगम दाक ओदक आवदे अलग गगला बतनागिर गेरामंगम दाक माने आसल मेन जितु आगेर गेला दला तुरबन तानी दे सपाक सिपागी को मले स को मदिर माइन बा स को काबले माइन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट लक टीएमपी के लगोटे एमएमके आरु स्थानीय तानिये अद अरादप कादम शून्य मिसाब पगेला लगोटे सरकार लपसिन किसमान दाबी कमितो जितु दाबी रे माने मिलो पांगलक तानिये बुलु हरिकाला दुये एकमामल जीवजंतु अदम पगलेन गेला बाहिर पबुलु तानिये बुलु दतर को दपाकामिया আমি সরকারকে এটা দাবী জনাওঁ যে জীৱ জন্তুক যেনেকৈ সুৰক্ষা দিছে সেই সমান্তৰালভাৱে আমাক আমাৰ মানুহখিনিকো বা দাঁতিকাষা অঞ্চলকো পাৰ্মানেণ্টলি সুৰক্ষা এটা ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে অনাগত দিনত সেই পৰিৱেশটোৱে গোটেই দাঁতিকাষা অঞ্চলে জীৱন জুৰি যেতিয়ালৈকে মানুহ জীয়াই থাকিব দাঁতিকাষা অঞ্চলত তেতিয়ালৈকে সেই সমস্যাটো ভুগি থাকিব ইয়াৰ বাবে আমি পাৰ্মানেণ্ট এটা চলিউশ্যন বিচাৰিছোঁ আৰু গতিকে আমি জাতীয় সংগঠনৰ দাবী আছে যে আমাৰ এমএমকে সভাপতি ডাঙৰীয়া কৈছে এককালীন সাহায্য 20 লাখ টকা এটো আমি দাবী জনাইছোঁ দ্বিতীয়তে হৈছে তেখেতৰ পৰিয়ালত এটা স্থায়ী নিযুক্তি এটা ব্যৱস্থা দিব লাগে প্ৰশাসনে খুব সোনকালে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তৃতীয়তে হৈছে যে আমাৰ মিচিঙৰ যি মাংগলিক পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰা মতে যিটো সকাম ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাটো এটা বহুত ব্যয়বহুল আছে য'ত বহুত টকা খৰচ হয় ইয়াতে মিবু আনি সকাম কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ব্যৱস্থা আছে সেইটো নকৰিলে আমাৰ সমাজখনে মিচিঙে যে যেটো নিয়ম আছে হেতুত মানে পৰিয়ালটোক আমি উদ্ধাৰ নহব গতিকে এই ব্যৱস্থাটো প্ৰশাসনে ল'ব লাগিব সো গাইস অদক্কা সিলক ভিডিও সবঙা বই আৰু সে ভিডিও সমল জিমান পাৰ জিমান শেয়ার লিখত কাৰণ শেয়ার মূল পাগা সে ভিডিও সম সরকার বা আপন আসাগে কালা আৰু ৰূপে লুয়ে যে হয় ngolu জীবজন্তু সুৰক্ষা বিতম নহব ngol তানিম সিন সুৰক্ষা বি পায় অদপাংমেন ngoluk যেটো সিলু রুইং কদন তানি কলে যে ৰয় আমপ পছিন সমস্যাত ভুগিবলগীয়া নহয় সো গাইস সিল ভিডিও সবঙা বই নেক্সট ভিডিও আকলে কথা ৰেক্সলাং